ibalik yun sa tabuan ng silupin. Singgit sa mga negosyante dinhi sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur nga ibalik ang paggamit og silupin, partikularmente sa may tabuan area. Kini mahitungod sa hugot nga pagbawal kanila sa paggamit sa single-use plastic silupin base sa Municipal Ordinance 005 Series of 2013. Mao ang balik basket bayong ordinance. Ako igasulti, sir. Kining ni ang kuan. Hasol kaayo og kanang malit bi og isda nga wala may saktong sudlanan kada ikubag. Hasol kayo magsakay mi og kanang mga tricycle magtulo-tulo dito sa ilang kuan, ilahang sakyanan. Unya okay ra unta og maukihan og kadang silupin ang sudlan unta kung pwede. Sa pagpagiginabi sa Brigada News FM sa mga negosyante nga unta mahatagan og pabor sa gobyerno nga tugutan sila nga mogamit og silupin, ilabi na sa isdaan nga seksyon. Sa ubang area man gud bawal man ang silupin pero gina-allow din sa isda. So dapat nga ato po ta dire. Sumala pa ni Jobilin Aguilar nga unta himong patas matud pa ang balaod diya sa pag-implementar sa merkado, ilabi na sa tabuan. Gumikan matud pa nga dunay pipila gihapon sa mga negosyante ang nigamit og silupin nga gihatagan og konsiderasyon sa gobyerno. Gipadayag usab ni ini nga dili matud pa tanan mamalitay nga dunay kapalit sa ikubag. Rason nga dunay pipila ka mga mamalitay ang nakasinati og pagkayag sa ilang mga pinalit tungod sa supot nga daling magisi nga mo'y gisudlan sa mga negosyante. Perting paitag yun. Mukwan yun kung anong palingki, tugot silag silupin ang anong higpitan diri sa tabuan. Mora yun ang ako dapat fair ang balaod. Dili nila inong nga sila ra na dito silupin ang hugtan ang tabuan. Dili na maayo Naghugot man sila, parya tanan kay kami nanginahanglan po ni silupin para sa negosyante kabara sa mga kuwan, mga customer. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok, Brigada News.